naka guys, ka-signal guys. So, ako guys, follow guys. Yan para kasi hindi ito Facebook eh. So, sa tinuod guys, nakuha na guys. Si to clean up daw. Ada na vlog guys kay takhan ako vlog guys. Isip dito dosi pa yan sa kote. Nato space dosi pa yan sa kote. Ag sa kote ag kinaunan es katungko kote. Ayaw pa ng kote guys. Kasi musumbagan mas kumal giron. Nga mo nila dako ra ba guys? Igo siya palagay. Saan ba sumbag? Luon ti magsumbag guys. Dani igo na, dani yung magbagang baka ni. Nana, nagsimbag ni mo, yung nga na, bakag sumbaga ka mabali. Ay, bitaw, ayaw sinisundugan niya guys. Kaya mapriso dun mong kalaki hindi mo na. Ingat na guys. Aner patitan guys. Udi anis na guys. Umata guys, mabuta guys. Grabe may nag-vlog siguro mo istorya. So karon guys. Nako karon guys. Nag-vlog ko. Napuro naman ni karon guys. Joke lang sinigang. Wow, Sigma boy, sino to guys? King Kong na madaling mong ML. Sino yung King Kong? Sigma boy. Sigma boy yan si. So, guys, nako diri karon guys. Nag-vlog ko diri karon guys, nako diri karon puro ra man ni karon.